স্ট্রেস রিলিফের জন্য ডান্স এবং এক্সারসাইজ ভীষণভাবে জরুরি। মন ভালো রাখার জন্য ডান্স আর এক্সারসাইজের চুড়ি মেলা ভার। তাই আজকে জিও বাংলা বিউটি কথার এপিসোড নিয়ে আমি বৈশালী চলে এসেছি এই বিষয়ে আলোচনা করতে যে ডান্স আর ফিটনেস কিভাবে মন ভালো রাখে, স্ট্রেস রিলিফ করে। আজকে আমার সাথে রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি, দেখে নেব যে কে রয়েছেন আমাদের সাথে। আমাদের সাথে পেয়ে গেছি ফিটনেস এক্সপার্ট অ্যান্ড ওয়েলনেস কোচ মনিকা শর্মাকে। ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me, for having me here to talk about the health, fitness. This is my forte where I work as a wellness coach, as a fitness trainer. I'm really honored to be here giving my views on fitness. আজকে আমাদের যেটা টপিক, এই যে নাচ বা ওয়ার্কআউট, এইগুলো কিভাবে স্ট্রেস রিলিফে হেল্প করে? See, dance itself is actually about stress buster. It is called as a stress buster. And nowadays, stress, which is the most hyped word among all the youngsters, for all the people up here. So dance is one of the biggest medium to reduce the stress, to reduce the anxiety. I can say it in this way, कि जो dance है, that is actually imbibed in a human. Our heartbeat, हमारा जो heartbeat है, it has a rhythm. Our body works on the movement. So the rhythm and the movement itself is a dance. So I can say that dance is a best format for stress buster. Reason being, once when you dance, there is a release of various hormones. Amongst that is called as endorphins. So एक type का हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं happy hormones. So this is called as endorphins. जब ये endorphins release होता है, तब we feel like we are away from any kind of a stress, anxiety, and we go into that kind of a trance jahan par we feel that is the best feeling, and that reduces the anxiety, reduces the stress. So that is why it is the best format to reduce the stress and anxiety. বাট কেউ যদি ডান্সার না হন, একেবারে নন ডান্সার হন, তাদের ক্ষেত্রে কি করা উচিত? I can say that, see, humans are meant to dance because our body moves, our leg moves, we are meant to move, we are into dynamism. हम हमारा बॉडी मूव करने के लिए, वी आर इनटू डायनामिज्म मीन्स वी कैन मूव इन एनी वे. सो वी शुड डांस इन अ वे, जस्ट डोंट केयर, जस्ट मूव योर बॉडी. सो इवन जो नॉन डांसर्स हैं, they can just move the body, jump, go around. Once the beat is on, just move your body here and there, wherever you feel the rhythm in your body and start moving. So it's nothing hard and fast rule of doing the dancing. You can do dancing in any format. You don't need to be a dancer at all. যারা প্রেগনেন্ট মহিলা, তারা কি যে কোনো ডান্স ফর্ম বা যে কোনো এক্সারসাইজ করতে পারে? It is the best format for the pregnant women because in this time you need to be more happy, you need to be very cheerful, and dance is one of the medium, as I said in my earlier question also. So various format are there. You will not believe, सबसे surprising factor ये है जो belly dancing है, that is actually meant for the pregnant women itself only. Yes, so for a pregnant woman also, simple dancing, movement of the body, feeling good, feel the rhythm, and just moving around with the different formats. For example, belly dancing is there, then rhythmic yoga is there, that is again a kind of a dance form. There is no particular dance form I can suggest for a pregnant woman, but yes, any kind of a dance in which she is more comfortable, where she feels the rhythm, that is best for her. অনেক প্রেগনেন্ট উমেন শুনলাম, যারা নন ডান্সার তাদের ক্ষেত্রেও শুনলাম যে তারা কি করবেন, কিন্তু যাদের অনেকটা বয়স হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তারা ফিট থাকতে চাইছেন, বা তারা হয়তো শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বিভিন্ন রোগ রয়েছে, তারা কি করবেন? Okay, I should say dance is meant for all the ages, be it a 2-year-old, be it a 60, 70, 80-year-old. When you move, when you are into dancing, you forget about age. So at that point of time, age becomes a number. So even if any elder people is there, अगर कोई बुजुर्ग भी है या किसी को कुछ प्रॉब्लम भी है, अगर वो थोड़ा सा भी म्यूजिक सुनते हैं, they start moving in that music, वैसे ही उनका बीमारी कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज हैप्पी हार्मोन्स रिलीज, यू फील गुड अबाउट योर बॉडी, यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी, एंड उसमें क्या होता है, आपको एक फील गुड फैक्टर के कारण, कॉन्फिडेंस होने के कारण आपका जो स्ट्रेस ड्यू टू डिजीज है वो कम भी हो जाता है. एट द सेम टाइम यू फील मोर यूथफुल. So it is best suitable especially for all the elderly people. I would suggest कि सभी को जो एजेड हैं सबको किसी न किसी डांस फॉर्म में ज़रूर अपने फुट टैप्स करने चाहिए. ডান্স বা ওয়ার্কআউট যারা বাড়িতে করতে চাইছেন তাদের জন্য যদি কিছু টিপস দেন যেটা স্ট্রেস রিলিফের জন্য আরও বেশি ভালো হয়, কিছু টিপস যদি তারা ফলো করে. Sure.
फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आप जब भी डांस करेंगे या जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए, डू इट फ्रॉम अ वेल ट्रेन्ड ट्रेनर। सर्टिफाइड ट्रेनर से डांस सीखना बेस्ट है। अगर आप कुछ भी चीज़ का आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, देयर आर ample of facilities available online only, so get yourself enrolled to it, get in contact with the trainer with which आप लेना चाहते हैं। above that also आपको चाहिए कि बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना है, बॉडी को थोड़ा प्रिपेयर करना है, आपकी कोर स्ट्रेंथ को थोड़ा मजबूत करना है, अपनी डाइट पर ध्यान देना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके, एंड देन गेट द टिप्स फ्रॉम द ट्रेनर एंड स्टार्ट योर डांसिंग। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আমাদের দর্শকদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে আপনার জন্য। আমার প্রশ্ন তো হলো, দেখে নেব যে আমাদের দর্শকদের প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে। আমার নাম শ্যামলী গুহ, আমি টালিগঞ্জে থাকি। তা আমার একটাই কথা যে কত ছোট বয়স থেকে নাচ শুরু করা যায়? See, dancing की कोई एज नहीं है। A toddler or a newborn can also dance, right? Suppose the music आपने अभी देखे, आप देखेंगे एकदम न्यूबॉर्न बेबी 2 महीने का 3 महीने का बच्चा भी जैसी म्यूजिक सुनता है, he start moving hands, that is a dance. Similarly, any person who is of 90 or 100 year old, they start moving, that is a dance. So there is no age bar for dancing. Dance is for everybody in all the ages, and it is more suitable at any age. আর এবার দেখে নেব আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন কি রয়েছে। হ্যালো, মাইসেলফ পিয়ালি। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, কোন ডান্স ফর্মটা আমাদের স্ট্রেস দূর করতে সাহায্য করে? Dance forms, I should suggest there is no such dance forms. आप कोई भी डांस कर सकते हैं, be it classical, be it folk, be it western, be it any format, whichever dance you want. Just into the music and get your body moving. किसी भी फॉर्मेट में आप डांस कर सकते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू बॉलीवुड, वी आर इन इंडिया, वी बिलोंग टू बॉलीवुड। बॉलीवुड डांस बहुत अच्छा है। अगर आप फोक डांस में बिलीव करते हैं तो डू इट इन दैट फॉर्मेट, अगर आप क्लासिकल में बिलीव करते हैं तो डू इट। यू हैव टू जस्ट ग्रैब योर चॉइस। आप किसी भी क्लासिकल, फोक या बॉलीवुड, वेस्टर्न में आप डांस कर सकते हैं। देयर इज नो सच फॉर्मेट टू मेक यू फील कि ये अच्छा है वो अच्छा है, सारे डांस फॉर्मेट्स अच्छे हैं। না, আমরা যেটা বুঝলাম যে মন ভালো রাখার জন্য যে কোনো ডান্স ফর্ম করা যায়, একদম নিজের যেটা মনে হচ্ছে, যেটা ভালো লাগছে সেটাই করুন, কিন্তু ফিট থাকতে হবে। बिल्कुल, absolutely वैशाली, absolutely। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ वैशाली, থ্যাংক ইউ থাকার জন্য, এত সুন্দরভাবে এত টিপস দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করি যারা বাড়িতে বসে ভাবছিলেন যে ওয়ার্কআউট কি শুরু করব, যারা ভাবছেন অনেক বয়স হয়ে গেছে এখন কি আর ওয়ার্কআউট শুরু করা সম্ভব, তাদের জন্য কিন্তু ম্যাম খুব সুন্দরভাবে বোঝালেন। কেমন লাগলো আমাদের এপিসোডটা সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর এরকম আরও অনেক বিউটি কথার এপিসোড দেখার জন্য প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টের সময় চোখ রাখতে হবে জিও বাংলার পর্দায়। And we should say, let's keep dancing.